Nakon što Halil vidi Zeynep kako pokušava da pobegne iz kuće, on je zaustavlja pitajući gde je krenula. U tom trenutku se pojavljuje Eren, kome Halil govori da uđe u kuću i ne meša se. Halil ljutito uzima Zeynep za ruku i opet je zatvori u istu sobu. Tada Eren kaže Halilu da misli da je pogrešio u vezi ovoga, jer se više čini razočarano nego besno. Halilu tada kroz glavu prolaze slike onoga što se desilo kada ga je Zeynep ranila i shvata da je Eren u pravu, ali ne želi ni sebi to da prizna. Halil uveče odlazi do Zeynep u sobu i ona ga opet moli da mu dokaže da je nevina. Halil se bori u sebi između dve osobe. Jedna je osoba kojoj se Zeynep sviđa, a druga želi osvetu. On uvek bira osvetu naspram svega, ali u pojedinim trenucima on gleda Zeynep zaljubljeno. Porodica Aslanli brine za Zeynep jer ne zna šta joj se desilo. Zumrud izlazi u jednom trenutku iz sobe, pitajući gde je Zeynep, jer ne može da zaspi bez nje. Ali tada je Selma smiruje, govoreći da Zeynep radi na farmi i neće biti nekoliko dana. Selma pokušava na sve načine da izbavi Zeynep iz ove situacije, ali tada se seti Erenove vizit karte. Ona ga nazove i kaže mu da je Zeynep poslala poruku pre nego što se srela sa Bulentom i to mogu obe dokazati. S druge strane, Jusuf sretne Šehnaz u njegovoj Gulčinoj sobi kako nešto traži. Ona mu odgovara da je došla da vidi da li nešto treba mladencima, ali ona je veliki problem u ovoj kući jer se bori da im rasturi brak. U međuvremenu, Havinu goste dolazi jedna komšinica koja nije mogla doći na svadbu i poklanja joj zlatnik. To vidi Šehnaz koja je već spremna da napravi plan kako bi ga ukrala i dala Gulten. Sutradan, Jusuf odluči da odvede Gulče na jedno mesto, a to je pored mora. Vidimo situaciju gdje se Gulče seća razgovora sa jednom ženom koja je poznavala njenu majku i sestru. Ta žena joj je dala minđušu koja je ostala od njene majke. Gulče je sada u potrazi za svojom majkom i sestrom, ali još uvijek nemamo dovoljno informacija. Tula i Merve dolaze kod Songul u sobu, a Songul zaposli Merve da očisti podrum, a Tulaj da opere njenu svilenu garderobu. Tulaj nikada nije radila kućne poslove, pa je čak i Čanan i Jasu ismejavaju jer ne zna koji se deterđent koristi za čišćenje te odeće. U jednom trenutku dok ona pere veš, pojavljuje se Čanan koja govori da joj je sada ona šefica i slušat će je šta joj kaže. Tulaj prolazi kroz jedan jako težak period, kao i cela porodica Aslanli, ali možda se sudbina opet okrene jednoga dana. Halil naređuje Zeynep da očisti celu kuću kako bi bila upotrebljiva. Dok ona čisti sve prostorije, Halil je celo vreme nadgleda i zaljubljuje se sve više, ali ne želi da popusti te bira onu svoju drugu osvetljivu stranu. U jednom trenutku Zeynep se zavrti u glavi i ona krene da padne, a Halil je uhvati govoreći kako nije mogla povesti računa. U tom trenutku neko kuca na vrata, a to je Eren. Halil odvodi Zeynep u sobu i govori Erenu da je pričuva dok se on ne vrati. Halil tada odlazi do Selme, pitajući je da mu pokaže poruke sa Zeynep, jer je rekla da je nevina. Selma mu pokazuje poruke i Halil se ubrzo vraća u kuću gdje je Zeynep. Međutim, po dolasku u kuću, Halil ljutito ulazi u Zeynepinu sobu i ona misli da je sada shvatio da je ona nevina, ali Halil je strogo pogleda. Šta je Halil video i zašto je ljut nakon saznanja da je Zeynep nevina? Halil ulazi ljutito u Zeynepinu sobu i govori joj da je igra gotova. Zeynep je zbunjena s ovim jer misli da on video poruke, ali te poruke nije bilo na Selminom telefonu. Time je Halil shvatio da je ovo sve igra. On izlazi iz Zeynepine sobe i govori Erenu da nikada ne veruje ovoj ženi, ani njenim sestrama, jer su oni lažovi. Ubrzo nakon toga, Selma zove Erena da vidi šta se desilo sa Zeynep i kada će doći kući. Eren posluša Halila, govoreći Selmi da će Zeynep izaći kada plati za laži koje je rekla i spušta slušalicu. Halil se vraća u Zeynepinu sobu i ona mu govori da je on jedan zao čovjek, te da nikada nije upoznala takvu osobu.
Tada Halil uzima čašu i polomi od zid te povredi ruku. Zeynep se uplaši videvši koliko je rana velika i pokušava da mu pomogne, ali on odlazi sam do kupatila. Po izlasku iz kupatila on vidi da nema Zeynep, ali ona se tada pojavljuje iza njegovih leđa noseći prvu pomoć. Zeynep zavija Halilovu ranu i pomaže mu, ali njemu nije jasno zašto ona sada to radi kada ga je lagala cijelo vrijeme. S druge strane, Jusuf i Gulče šetaju gradom i Jusuf primeti da ih Hakan prati te uzme Gulče za ruku. Pred kućom Jusuf pušta njenu ruku jer ne vidi više Hasana, ali ona ga primeti u jednom momentu te zagrli Jusufa. Hakan je svestan da se njih dvoje vole i odlazi. Po ulasku u kuću, Gulče želi samo da posjeti adresu koju je žena dala, ali nema nikakvu priliku. Tada se pojavljuje Havin koja pita Gulče da ode u prodavnicu da kupi namirnice, što Gulče prihvata jer je to jedini način kako može doći do adrese gdje je njena majka živjela. U međuvremenu, čovjek koji traži svoj novac nazad dolazi kod Jusufa u restoran i traži 1/4 duga u roku od 2-3 dana, na što Jusuf pristaje, ali ni on ne zna kako da nađe taj novac. Osman mu govori da je ovo sve zbog devojke koju nije ni poznavao, ali Jusuf kaže da ona nema veze sa tim. Po povratku kući, Gulče daje sav svoj nakit Jusufu kako bi mu pomogla, jer je ovo sve zbog nje. Ali Jusuf to odbija, govoreći da će pronaći način da vrati dug. U vili, Songul se ponaša drsko prema Tulaj. Ona traži od Tulaj da donese iglu i pribor za šivenje i u jednom trenutku glumi kako ju je Tulaj povredila. Tulaj izlazi plačeći iz sobe, a Songul se smeje na vratima jer sada može uraditi ono što je godinama čekala. Po izlasku iz vile, Songul sretne Zumrud koja je opet izašla napolje. Zumrud joj govori da je se seća i da je njen sin ne želi. Songul tada shvata da se Zumrud zaista svega seća i misli joj prolaze kroz glavu šta se desilo tog momenta. Naime, Omer je stajao na putu sa Songul i rekao joj da ne želi ništa sa njom, te da on voli Tulaj. Songul je tada htjela da napadne Omera, ali ona se spotakla i povredila sebe, dok je to sve Zumrud gledala. Ova priča ima još toga neizrečenog, ali uskoro ćemo saznati nešto više. Eren zove Halila i govori mu da nema traga od Bulenta. Halil tada govori Zeynep da će i Bulenta dovesti ovdje i kazniti ga. Zeynep tada shvati da mora naći izlaz iz ove situacije, jer joj Halil nikada neće povjerovati. Dok Halil previja svoju ranu u kupatilu, Zeynep uzima ključ od njegovog automobila i počinje da beži napolje. Halil to sve vidi, ali kasno, jer je Zeynep već sela u automobil i krenula. Da li će i ovaj korak koštati Zeynep?